ডুবুডিহি চেকপোস্টে ফের অবৈধ আদায়ের অভিযোগ, প্রশাসনের নিরাপত্তা ঘিরে প্রশ্ন। বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুডিহি চেকপোস্টকে ঘিরে আবার উঠল অবৈধ আদায়ের অভিযোগ। ট্রাক চালকদের একাংশের দাবি কাগজপত্র পরীক্ষার নামে প্রতিটি গাড়ি থেকে 100 থেকে 200 টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অভিযোগ, টাকা না দিলে দীর্ঘক্ষণ গাড়ি আটকে রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে কয়লা ও লোহার বোঝাই ট্রাকগুলিকেই বেশি নিশানা করা হচ্ছে বলে দাবি উঠেছে। স্থানীয় মহলের একাংশের বক্তব্য, ডুবুডিহি চেকপোস্টে বহুদিন ধরে বিতর্কের কেন্দ্রে। অতীত ওই সীমানা এলাকায় গরু পাচার, কয়লা পাচার, অবৈধ লেনদেন এবং সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এমনকি একসময় চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকার কয়লা সিন্ডিকেটের অফিস থাকার অভিযোগও সামনে আসে। পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির আধিকারিকরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়। অভিযোগ করেছে, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলানোর দাবি করা হলেও বাস্তবে অবৈধ আদায় পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ট্রাক চালকদের দাবি, রাতের সময় বিশেষভাবে এই আদায়ের ঘটনা বেড়ে যায়। এতে পরিবহন খরচ বাড়ছে, সাধারণ ব্যবসায়ীরাও সমস্যার মুখে পড়ছেন। বিরোধীদের দাবি, ডুবুডিহি চেকপোস্ট দীর্ঘদিন ধরে একটি সংবেদনশীল করিডোর হিসেবে পরিচিত, যেখানে অবৈধ কারবার ও সিন্ডিকেটের প্রভাব নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। অন্যদিকে প্রশাসনের তরফে পূর্বে জানানো হয়েছিল, সমস্ত যানবাহনের পরীক্ষা নিয়ম মেনে করা হয় এবং অবৈধ আদায়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বর্তমানে ঘটনায় পুলিশের দাবি, নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং বেআইনি টাকার কোনো বিষয় নেই। তবে একের পর এক অভিযোগ, অতীতের বিতর্ক এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডুবুডিহি চেকপোস্টকে ঘিরে। क्या नाम हुआ आपका? सज्जाद अंसारी। आप ड्राइवर हैं? जी हाँ। तो आपका गाड़ी में क्या लोड है? कोयला लोड है। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ झारखंड राजरप्पा से, रामगढ़ से। तो आपका गाड़ी में कोयला लोड है, तो डीबूडी बॉर्डर में क्या समस्या है? समस्या ये है कि पेपर ले लिया है, बस अभी जाएंगे तब ना। पेपर जमा ले लिया है। क्यों पेपर जमा लिया है? अब क्यों जाएंगे तब? आपका पता कागज चलेगा। पत्तर ओके है? पूरा ओके है। तो आपसे कोई पैसा का मांग होता है? अब अभी जाएंगे तब। आपका गाड़ी में क्या लोड है? कोयला। तो कोयला लोड है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? झारखंड से। तो गाड़ी में कोयला लोड है, तो आपका क्या प्रॉब्लम है ये बॉर्डर पर? क्या समस्या? पैसा ले रहा है कित- 100 रुपया। हम लोग से सबसे आपका कागज पत्तर गाड़ी का ओके है? सब ओके है। उसके बावजूद भी पैसा ले रहा है? हाँ, कौन पैसा ले रहा है? बॉर्डर में। बॉर्डर में कौन लेता है? अब उसको हम थोड़ा नाम उतना थोड़ी जाने हैं। माने कौन ऑफिस में कोई लेता है? ऑफिस में लिया। क्या नाम है आपका? नाम हुआ हरे राम चौहान। आपका क्या नाम है? नसीब लाल चौहान। आप ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर क्या नाम है आपका? प्रकाश पांडे। आपका गाड़ी में क्या लोड है? लोहा। आपका कागज पत्तर ओके है गाड़ी का? सब ओके है। तो आपको बॉर्डर में क्या समस्या है? समस्या है कि रोका चालान दिया, उसके बाद बोला अपने खर्चा दो, खर्चा नहीं देगा तो खाना कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, तो 100 रुपया मंगा वो हमको तो देना पड़ा हमको। तो आपका आपके तरफ से पूरा ओके है कागज पत्तर? तो कागज मेरा फुल ओके है सर। तो सेफ्टी नहीं है, मान लीजिए कोई समस्या है, तो क्या कोई चालान काटा गया आपसे? चालान नहीं कटा गया, 100 रुपया दिया गया, 100 रुपया हमसे दिया। कौन सा बॉर्डर है ये? ये है दूर चेकपोस्ट।